अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो जरूर कीजिए, लेकिन पुरअमन रहिए। किसी की हिम्मत नहीं कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। उलमा इत्दाल पसंदी को मुआशरे में वापस लाएं और फसाद उल अर्ज की नफी करें। चीफ अवामी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब। वजीर आजम ने भी अपने खिताब में चीफ अवामी स्टाफ को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हुकूमत और आर्मी चीफ यकजां दो कालिब हैं कि जितना तावुन सियासी हुकूमत और आईनी इदारों के दरमियान आज है, मैंने अपने 40 साल सियासी करियर में पहले कभी नहीं देखा। नेशनल उलमा का यह कन्वेंशन मुबारक सानी केस में अदालती फैसले पर उलमा कराम के शदीद रद्द अमल और फितना खारिज की बढ़ती हुई मजमूम कार्रवाइयों के पेश नजर बुलाया गया। इस कन्वेंशन से खिताब में चीफ अवामी स्टाफ ने बगैर किसी लगी लिपटी दो टोक अल्फाज में कहा कि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसादुल फिल अर्ज है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है और जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। फितना खारिज के हवाले से खिताब करते हुए चीफ अवामी स्टाफ ने कहा कि पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना खारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और दरीना दोस्त से मुखालिफत ना करें। दहशतगर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। हम उनकी काविशों को सराहते हुए उनके साथ खड़े हैं। चीफ अवामी स्टाफ ने फितवा खारिज के हवाले से डॉक्टर इलामा इकबाल का शेर भी पढ़कर सुनाया और मजीद अपने खिताब के अंदर चीफ अवामी स्टाफ का कहना था, यह भी उन्होंने वाजे किया कि सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है कि किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। इस पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान, लाखों उलमाए कराम कुर्बान, क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज्यादा अहम है। चीफ अवामी स्टाफ ने तलकीन करते हुए कहा कि अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लिबिया से पूछो। उलमा से इल्तमास की गई कि वो शिद्दत पसंदी और तफरीक की बजाय तहम्मुल और इत्तेहाद की तरगीब दें। उलमा को चाहिए कि वो इत्तेदाल पसंदी को मुआशरे में वापस लाएं और फिसाद फिल अर्ज की नफी करें। चीफ अवामी स्टाफ का मजीद ये भी कहना था कि ये जो कहते हैं कि हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया, वो आज कहां है। चीफ अवामी स्टाफ के इस सेर हासिल और जामे खिताब की वजीर आजम पाकिस्तान भी तारीफ किए बगैर रह न सके। सिपह सलार की आज इंतहाई पुरजोश, ईमान अफरोज और दिलों को गरमा देने वाली तकरीर के बाद मजीद किसी इजाफे की जरूरत नहीं कि उन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात के ताबे जो आज एक जामे गुफ्तगू फरमाई है, वो यकीनन हम सब के लिए मशले राह है। कुरान के न सिर्फ वो हाफिज हैं बल्कि आपने खुद देखा कि कुरान करीम का नूर न सिर्फ उनके दिमाग और दिल में रचा बसा है बल्कि जिंदगी गुजारने के हवाले से जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनकी रोशनी में उन्होंने जो गुफ्तगू की है, ये उसी का निचोड़ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस का हमें हल निकालना है। 200 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन पर आज भी बहुत बड़ा बोझ है। कल सदरदारी से इसी मौजू पर बात हुई। जल्द उनकी और हमारी कमेटियों के दरमियान मुशावरत होगी। चीफ अवामी स्टाफ खुद अपने साथियों समेत मुशावरत में शामिल हैं। आज और माजी में यही फर्क है कि आज मुकम्मल मुशावरत है ताकि मुल्क आगे चले। 200 से लेके 500 यूनिट तक भी जो घरेलू सार्फिन हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ है। सिपा सलार को हमारे जो बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब, हमारी सब आपस में मुशावरत हो रही है कि ये काफी नहीं है। सिपा सलार खुद दिन रात इसमें वो अपने साथियों के साथ हमारे साथ मशवरे में शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में यह भी कहा कि हुकूमत और इदारों के दरमियान जो मिसाली ताउन है इससे पहले कभी नहीं देखा। और मैं ये बात बिला खौफ तरदीद करना चाहता हूँ, जितना ताउन सियासी हुकूमत और आईनी इदारों के दरमियान आज है, पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में जो हमारा जो इश्तराक है, कि मैं समझता हूँ कि आइंदा के लिए एक रोल मॉडल है। सिपा सलार खुद दिन रात वो अपने साथियों के साथ हमारे साथ मशवरे में शामिल हैं। ये है वो फर्क माजी का और आज का कि मुकम्मल मुशावरत है ताकि ये मुल्क आगे चले। फिर मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैं इसको दोबारा भी दोहराऊं तो ये काफी नहीं है, मुझे दोहराते रहना चाहिए कि इन तमाम अमूर के ऊपर ये हमारी सियासी हुकूमत और हमारे इदारे सिपा सलार पूरी तरह यकसू हैं, यकजां दो कालिब की तरह। यकजां दो कालिब का दावा करने वाले वजीर आजम ने अज़म का इजहार भी किया कि मुल्क में इंतशार फैलाने वालों का मुकाबला किया जाएगा।
وہ لوگ جو پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس لبادے میں دشمنی کر رہے ہیں، ہمیں ان کو پہچاننا ہے اور ان کا ہمیں سامنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس سے زیادہ دلخراش واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوا۔ 1971 کا جو سانحہ ہوا اور جو قائد کا ملک جو دولخت ہو گیا، آج وہاں پر ان کرداروں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ حکومت کو خدشات بدستور موجود ہیں کہ ملک میں افراتفری اور انتشار کو ہوا دی جا رہی ہے، اور اب بنگلہ دیش کے حالات کے تناظر میں پاکستان میں بھی نوجوانوں کو ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ انہی خدشات کا اظہار وفاقی وزیر مصدق ملک نے پریس کانفرنس میں کیا کہ انتشار پسند ٹولہ عوام کے ذہنوں میں نفرت بھرنا چاہتا ہے اور افراتفری پھیلانا چاہتا ہے۔ پاکستان میں انتشار ہونا چاہیے کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر کچھ سلسلہ ہوا ہے۔ یہ 2 دن سے جو گفتگو ہو رہی ہے، پکڑ لو، جلا دو، جانے نہ دو، آنے نہ دو، راستے بند کر دو، ECL پہ ڈال دو، کس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے؟ بات کیا ہے؟ فساد، بات کیا ہے؟ انتشار، بات کیا ہے؟ بربادی کی۔ 18 سال سے کم عمر 64-65% لوگ ہیں، یہ آپ کے بچے ہیں، انہیں سڑکوں پہ لا کے جلوا دیں۔ اور یہ جو ہر طرف تاریکی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ لٹ گئے، مر گئے، سب جا رہے ہیں، ارے کہاں جا رہے ہیں؟ سڑک پہ آؤ، سب بچے یہیں ہیں، سب پر امید ہیں، کالجوں سے اسکولوں سے نکل رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کی آنکھوں میں جو امید ہے اسے قتل مت کیجیے۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ رک جائیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں انہی حالات کی منظر کشی کی ہے کہ حکومت کے پاس 2 ماہ سے زائد کا وقت نہیں، حالات بہت خراب ہیں، 2 ماہ میں حکومت کا دھڑم تختہ ہونے والا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے نام ECL میں ڈال دیے جائیں۔ ایک صحافی نے عمران خان سے سوال کیا کہ حکومت میں شامل لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس لیے معافی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ٹرائل اب ملٹری کورٹس میں ہونا ہے۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ بچیں گے نہیں۔ سابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ میرے خلاف یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میں کوئی ڈیل کر لوں، لیکن میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ میرے خلاف جتنے بھی مقدمات بنانے ہیں بنا لیجئے، جتنا جیل میں رکھنا ہے رکھ لیجئے۔ عمران خان نے مشروط معافی مانگنے کے سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ میڈیا میں ایسا تاثر دیا گیا کہ میں نے کوئی معافی مانگ لی ہے۔ معافی وہ مانگتا ہے کہ جو غلطی کرتا ہے۔ میں 12 ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ CCTV فوٹیجز نکالی جائیں۔ اگر میرا کوئی آدمی CCTV فوٹیجز میں آیا تو میں معافی مانگ لوں گا۔ میرا کوئی پیسہ باہر نہیں پڑا، نہ ہی کوئی جائیداد باہر ہے۔ میں نے سارے کیسز لڑے ہیں، مزید بھی لڑوں گا۔ مجھ پر اور میری اہلیہ پر کیسز کرنے کا مقصد تحریک انصاف کو توڑنا تھا۔ سابق وزیر اعظم نے یہ بھی دعویٰ کیا آج کہ کیا میں پاگل ہوں کہ اپنے لوگوں کو فوج پر حملہ کرنے کا کہوں گا۔ نئے انتخابات سے متعلق سوال پر عمران خان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر سب سے بڑا فراڈیا ہے، اس نے پہلے بھی فراڈ الیکشن کروائے، اس لیے موجودہ حکومت کے زیر انتظام بننے والے عبوری سیٹ اپ اور اس چیف الیکشن کمشنر کی نگرانی میں کوئی بھی انتخابات ہوئے ہم الیکشنز کو تسلیم نہیں کریں گے۔ عمران خان جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، حکومت بھی قریباً انہی خطرات کو بھانپ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سابق رہنما، سابق سینئر وزیر فواد چودھری صاحب۔ فواد، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائے دیجیے گا کہ خان صاحب کا آج یہ کہنا کہ میرے خلاف نے مقدمات بنانے ہیں بنا لیجئے، جتنا جیل میں رکھنا ہے رکھ لیجئے، میں ڈیل کرنے کو تیار نہیں، اور ڈیل وہ کرتا ہے کہ جس نے کوئی جرم کیا ہو۔ ایسے خان صاحب اپنا ووٹ بینک تو شاید برقرار رکھ لیں گے، لیکن کیا عملی سیاست میں واپس آ سکیں گے؟ نہیں، میں اسپیچ تو آج تو بالکل ٹو گیو ہم دی کریڈٹ، انہوں نے تو آج جو اپنی تقریر کی ہے وہ بنیادی طور کے اوپر پاکستان کے بڑے بنیادی جو مسئلہ ہے ایکسٹریمزم کا اور ٹیررزم کا اور فساد فی الارض کا، اس کو فوکس کیا ہے۔ انہوں نے ایک بڑی نان پولیٹیکل جو پارٹیزن اپروچ نہیں رکھی، انہوں نے تو ایک آئی وڈ سے کہ انہوں نے ایک اوور آل احاطہ کیا ہے جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اس آفس پہ جو بھی شخص ہوگا اس سے، اور انہوں نے بالکل صحیح اور درست تجزیہ جو ہے انہوں نے کیا ہے۔ اور ان کا میرا نہیں خیال کہ ان کی تقریر کے کسی بھی پہلو سے کوئی پارٹیزن بات جو ہے وہ آپ اخذ کر سکتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے ضرور بات کی ہے، لیکن ظاہر ہے نون لیگ کے لیے تو جو 9 مئی ہے وہ ان کی انشورنس پالیسی ہے، وہ تو اس کو بار بار بات کریں گے، لیکن آرمی چیف کی باتوں سے کوئی پارٹیزن بات ان کی نہیں ہے۔ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، میرے خیال میں تو انہوں نے گزشتہ اگر آپ دیکھیں کوئی اراؤنڈ 12 دنوں میں جو بیانات دیے ہیں، انہوں نے تو ٹیمپریچر نیچے لانے کی کوشش کی ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو اس وقت عمران خان کا جس طریقے سے جو چل رہا ہے اس میں انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ ایک جو ٹیمپریچر ہے پاکستان کی سیاست میں وہ نیچے آئے، اور اس کو ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس سے زیادہ
पाकिस्तान में इस्तेहकाम की जरूरत है, और इस्तेहकाम तभी आएगा जब एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की ये जो एक कोशिश है टेम्परेचर नीचे लाने की, इसको रिस्पॉन्ड करे। सर, इंतशार से अगर इसका सिनोनिम आज की सियासत में देखा जाए तो वो सिर्फ तहरीके इंसाफ ही दिखाई देता है और बताया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी। तो आप बात दुरुस्त फरमा रहे हैं, मगर सर इंतशारी टोला एक ही टोला है। मगर आप कह रहे हैं कि बड़ी लचक दिखा रहे हैं खान साहब, दर्जा हरारत कम ला रहे हैं। उनका ये कहना आज सहाफियों से कि मेरे खिलाफ जितने मुकदमात बनाने हैं बनाएं, जितना जेल में रखना है रखें, डील तो नहीं करूंगा। और डील वो करता है कि जिसने कोई जुर्म किया हो। तो अपना वोट बैंक तो बरकरार रख लेंगे खान साहब इन बयानात से, लेकिन क्या अमली सियासत में वापस आ सकेंगे? इमरान खान देखिए डील करने की पोजीशन में नहीं है। अगर इमरान खान आज डील करेंगे तो वो तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। डील इमरान खान नहीं कर सकते। उनका जो सारा उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अवाम की स्ट्रेंथ के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो नवाज शरीफ तो नहीं है, वो शहबाज शरीफ तो नहीं है जो अपनी सियासत ही को कुर्बान कर दें और सिर्फ इसलिए कि वो वज़ीर आज़म बन जाएं या वज़ीर आला बन जाएं। इमरान खान को अच्छी तरह मालूम है कि सियासत में कुर्सी इंपॉर्टेंट नहीं है, रेलिवेंस इंपॉर्टेंट है। और आज भी आप देखिए पाकिस्तान की जो तमाम जो एक पावर पैराडाइम है उसके अंदर 3 ही लोग हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो इमरान खान है, और पहले चीफ जस्टिस हुआ करते थे, वो अब बढ़ के ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट हो गई है। तो ये 3 एक पाकिस्तान के पावर ट्रायंगल को फैसला करते हैं। और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, एक ही फैमिली के 4 लोग जो सारे बड़े ताकतवर ओहदों पे हैं, वो टोटली इररिलेवेंट हैं इस सारे मामले में। और वो सिर्फ इमरान खान के खिलाफ एक समझिए कि चूरन बेच के अब तक बैठे हुए हैं, और तो उनकी कोई हैसियत नहीं रही सियासी। सर, आप रेलेवेंस की बात कर रहे हैं फवाद, क्या ये पैगामात रेलेवेंट रहने के लिए हैं? क्योंकि सियासी फायदा तो इस मौकफ का अभी तक हो नहीं रहा जमात को, इमरान खान साहब के इस मौकफ का। आप सियासतदान हैं, हमेशा सियासतदान रहनुमाई करता है, लचक दिखाता है, मिसाक और चार्टर्स की बात करते हैं। माजी के अंदर भी मुश्किल औकात में हमने देखा है कि हमेशा जो है मिल बैठ के सियासतदान, जितने ही बड़े हरीफ क्यों ना हो, मिल बैठ के हल निकाला गया है। मिसाक जमहूरियत भी आपके पास है, आप हमेशा वोकल रहे हैं, एक कॉमन डिनोमिनेटर की बात करते रहते हैं हमेशा बहैसियत एक वजीर। तो वो कॉमन डिनोमिनेटर। अच्छा महर जी मैं एग्जैक्टली यही बात कहना चाह रहा हूं। देखिए एंगेजमेंट तो हर पॉलिटिक्स का एक फंडामेंटल है, बुनियाद है, इसके बगैर तो हो नहीं सकता। लेकिन डील का तो मतलब है ना, जो नवाज शरीफ साहब ने की या फिर अपना शहबाज शरीफ साहब ने की या जरदारी साहब ने की, जो एंगेजमेंट है, मेरा ये ख्याल है इमरान खान एंगेजमेंट के लिए तो बिल्कुल तैयार है। उन्होंने मेरी नजर के जो पीटीआई को जो 2 बुनियादी काम करने हैं, वो एक तो ये काम करना है कि उन्होंने सियासी जमातों को और एस्टैब्लिशमेंट को ये यकीन जरूर दिलाना है कि पिछले 2-2.5 साल में जिस तरह का सलूक, जिस तरह की बर्बरियत और फस्तायत का सामना तहरीक इंसाफ और उनके कारकुनों को करना पड़ा और हम लोगों को करना पड़ा, अगर हम इख्तिदार में आते हैं, इमरान खान इख्तिदार में आते हैं, तो वो ये सलूक नहीं करेंगे। और इसके ऊपर आप जो भी बातचीत है वो सियासी जमातों से भी होनी है, वो एस्टैब्लिशमेंट से भी होनी है। और दूसरी बात यह है कि हमने आखिर आगे चलना किस तरह है। और देखिए फौज के बगैर तो मुल्क नहीं हुआ करते। तो पहली बात तो यही है कि जो भी होना है वो फौज के साथ, और फौज की जो मर्जी है, फौज की जो एक पोजीशन है, उसको तो जाहिर है कि मान के ही आगे चलना पड़ेगा। एंड आई टोटली एग्री विद यू कि अल्टीमेटली एक फंडामेंटल्स के ऊपर बातचीत होगी। सर, मुझे जरा रहनुमाई कीजिएगा, इमरान खान को क्या सही एडवाइस नहीं दी जा रही? उनके इर्द गिर्द लोग क्या सही मशवरे नहीं दे रहे? अगर वो 2-4 हफ्ते के लिए खामोश हो जाएं, 24 या 48 घंटे के लिए ही खामोशी इख्तियार कर लें। हमने माजी में भी देखा है, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब बड़े बड़े बयान देकर खामोशी इख्तियार करके बैठ जाते थे, मामलात फिर सुधार की तरफ जाते थे, दर्जा हरारत कम होता था। हर गुजरते दिन के साथ एक से बढ़कर एक बयान सामने आ रहे हैं जिसमें शिद्दत मजीद और दिखाई दे रही है, ना के कम। नहीं, शिद्दत जो है वो कम हो रही है। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तो अफोर्ड नहीं करता। ये बात आपकी बात कहना कि तल्ख बातों की जरूरत नहीं है, तल्खियां कम होनी चाहिए, ये तो बात सही है। लेकिन देखिए इमरान खान का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। उनके मुख्तलिफ लोग आके अपनी अपनी जो कहानी है वो सुनाते हैं, अपने अपने अल्फाज में सुनाते हैं। सो अल्फाजी जो है एग्जैक्ट खान साहब की, वो तो वैसे ही नहीं पहुंच रही। हमें नहीं पता उस शक का फायदा तो उन्हें नहीं दिया जाएगा ना सर इस सूरत हाल में।
نہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ ابھی تک کی سیاست تو عمران خان کے نام ہے، جو بھی آپ کریں، لیکن مگر سر ترجمانی اس سیاست کو لے ڈوب رہی ہے نا. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ایگزیکٹ ورڈز تو ہوتے نہیں ہیں، تو ان کی بات کا مفہوم ایک الفاظ اوپر سے نیچے کر دیا جائے سر، آپ کو پتہ ہے اس کا پورا میننگ بدل جاتا ہے. یو آلسو ڈیل. لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھیں نا، اب تک کی سیاست کی بازی تو عمران خان کے ہاتھ میں ہے نا. آپ دیکھیے جو پریمیسز جس پہ یہ سارا سسٹم کھڑا کیا گیا تھا کہ جی 30 دن میں عمران خان ہمت ہار جائیں گے، آج 1 سال کے بعد بھی وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں. پھر یہ تھا کہ جی وہ پارٹی ٹوٹ جائے گی، پارٹی ایکچولی اس سے زیادہ تگڑی ہو کے کھڑی ہے. پھر یہ تھا کہ جی عرب اتنے خلاف ہیں کہ اربوں ڈالر کی وہ امداد دے دیں گے، وہ پیسے نہیں آئے. پھر تھا کہ جی ویسٹرن ورلڈ بڑی خلاف ہے، یہاں $100 بلین پہ ایکسپورٹ چلی جائے گی، وہ نہیں ہوا. So ultimately عمران خان is now the pillar of Pakistan politics. So آپ نے بات تو ان کی انکلوژن کے بغیر اسٹیبلٹی تو نہیں آ سکتی. لیکن یہ بات میں آپ کی بات سے ایکچولی ایگری کرتا ہوں کہ ٹمپریچر نیچے لانے کے لیے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور اس میں میری ویسے یہ عرض ہوگی کہ جو سب سے امپورٹنٹ اور جس کی طرف آج آرمی چیف نے بھی بات کہی ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ جینوئن پرابلم ہے، وہ ہے جو ڈیجیٹل دنیا میں باہر بیٹھ کے کچھ لوگ پاکستان کے عوام کو اور فوج کو ایک دوسرے کے مقابلے پہ لا رہے ہیں. ان لوگوں سے ان اکاؤنٹس سے ڈسکس کرنا پی ٹی آئی کے لیے بہت ہی اہم ہے، بہت ہی فنڈامنٹل ہے کہ پی ٹی آئی کسی ایسی بات ہے. میرے ساتھ ہی رہیے گا فواد صاحب. بلال کیانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حکومت کا بڑا متحرک حصہ ہے. اس میں میری معذرت یہ ہوگی مہر میں کرتا نہیں ہوں اور بلال کیانی صاحب جو ہیں وہ فارم 47 پہ چونکہ آئے ہیں، وہ الیکشن کبھی جیتے نہیں ہیں، 47,000 سے وہ الیکشن ہارے ہیں. سو آئی وڈ ناٹ لائک ٹو بی پارٹ آف دا پروگرام جہاں پہ ایک ایسے آدمی جو ہے وہ آ کے ساتھ بیٹھ جائے جو زندگی میں خود الیکشن نہیں جیتا اور فارم 47 کے اوپر وہ الیکشن جیت کے آیا ہو. سو میری بات یہیں پر تھی. اچھا، آپ اپنے آخری سوال کا جواب دے دیجئے، پھر بلال صاحب کو میں انٹروڈیوس کر لوں گی. فواد بتائیے گا کہ خان کا یہ کہنا کہ ان بے وقوفوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کے پاس 2 ماہ سے زائد کا وقت نہیں ہے، ان کا یہ اسی کے مترادف ہے. یہ باتیں جاوید ہاشمی نے بھی دھرنے کے وقت سٹیج کے اوپر بڑے دھڑے سے کہی تھیں کہ نیا چیف جسٹس آنے والا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ 2 دن کے مہمان ہیں، 2 ماہ میں اس حکومت کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے، خان صاحب آج دعویٰ کر رہے ہیں. اور پھر جی دیکھیں، حکومت تو جا رہی ہے، وہ حکومت تو یہ نہیں رہ سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ اس وقت ایک سیاسی استحکام ہے، نہ معاشی استحکام ہے، اور اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کافی نہیں ہے، ہم ایک جوڈیشل عدم استحکام بھی پیدا کریں. تو ساری حکومت اس وقت لگی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے روکا جائے. ساری لیجسلیشن اور ہر چیز اس کے اوپر فوکس ہوئی ہے. اور یہ اتنے بڑے بحران ہیں جس کے نبرد آزما ہونا موجودہ حکومت کا. یہ حکومت اس وقت اور دوسرے اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو دیکھیں نا، شہباز شریف اور پیپلز پارٹی تو ایک بوجھ بن گئے ہیں. یہ تو وہ سر مجھے معاف کیجئے گا فواد چودھری صاحب، آج آپ نے شاید وزیر اعظم پاکستان کو سنا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں حکومت اور آرمی چیف یکجاں 2 قالب ہیں، اور جتنا تعاون سیاسی حکومت اور آئینی اداروں کے درمیان آج ہے، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے 40 سالہ کریئر میں اتنا تعاون نہیں دیکھا کبھی. دیکھیں مہر، بات یہ ہے کہ ایشو یہ ہے کہ یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا، بٹ فیکٹ از کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر مجھے آپ بتائیے انہیں کتنے نفلوں کا ثواب ہے جو انہوں نے 18 سیٹوں کے اوپر ان کو وزیر اعظم بنا دیا، اور اس کے بعد وہ کوئی ان کو پولیٹیکل بینیفٹ نہیں دے پا رہے، کوئی ان کو اکنامک بینیفٹ نہیں دے پا رہے، کوئی ڈپلومیٹک بینیفٹ نہیں دے پا رہے. آج آپ جس ہم آہنگی اور یگانگت اور مثالی تعلق کا دعویٰ کر رہے ہیں چیف ایگزیکٹو، آپ اس کی نفی کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے نا، پریکٹیکل نہیں ہے. اب آپ تو چونکہ دیکھیے آپ پالیٹکس، آپ اتنے عرصے سے آپ اور ہم لوگ جو ہیں وہ پالیٹکس کا انالیسس ہی کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیے نا، شہباز شریف کا، آصف زرداری کا، ان پارٹیز کا اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ٹھیک ہے، ان کی خوشامد اپنی جگہ، ان کی گفتگو اپنی جگہ، بٹ الٹیمیٹلی آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور باقیوں بھی نظر آ رہا ہے انہوں نے ملک بھی چلانا ہے، انہوں نے پالیٹکس بھی چلانی ہے. یہ دونوں پارٹیاں تو سیاسی لاشیں بن گئی ہیں. سر معذرت کے ساتھ یہ تو وہی زوم ہے جو عمران خان کو تھا کہ صرف میں ہی ایک چوائس ہوں، دوسرے کہاں ان کے لیے قابل قبول ہوں گے کسی اور کے لیے، میں ہی صرف ایک چوائس ہوں، اور ڈی فیکٹو اسی لیے میں نہیں رہنا ہے. پھر سیم پیج کا دعویٰ تو وہ بھی بہت زوروں سے کرتے تھے. عمران خان کی بات تو درست ثابت ہو گئی. عمران خان پہ ریلائی کرتے تو بہتر تھا. جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ ملک جو ہے وہ کیسے چل رہا ہے. صرف آخری پوائنٹ میں یہ دینا چاہتا تھا آپ کو کہ اب آپ دیکھیے کہ 6-7 مہینے ہو گئے ہیں، کسی ایک یورپی یونین لیڈر نے شہباز شریف صاحب کو فون نہیں کیا. UK کے پرائم منسٹر کو مبارک کے لیے فون کیا شہباز شریف، انہوں نے واپس فون تک نہیں کیا.
اور प्रेसिडेंट यूएसए वगैरह को तो आप छोड़ ही दें, आपकी इंटरनेशनल एलिनेशन का ये हाल है, पाकिस्तान के अंदर आपकी जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो आपके सामने है। तो सवाए इसके कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की आपस में नॉर्मल, और मैं इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सक्लूड नहीं कर रहा, मैं समझता हूँ पीटीआई को ये नहीं कहना चाहिए कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत नहीं करेंगे, उनको भी शामिल करना पड़ेगा। बट अब एस्टैब्लिशमेंट अगर इमरान खान के बयानात का थोड़ा सा पॉजिटिव जवाब दे दे, पाकिस्तान सियासी तौर पे नॉर्मलिटी की तरफ जा सकता है, और ये बड़ा अच्छा मौका और हमें ये करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी हमारे साथ थे, बिलाल कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। बड़ा दो टोक वाज़ेह पैगाम एक तरफ चीफ अवामी स्टाफ ने भी दिया है, इंतशार की लिए भी मुल्क में कोई बर्दाश्त नहीं और सब कुर्बान इस मुल्क के ऊपर। दूसरी जानिब सर एक स्टेलमेट है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक बला का एतमाद है इमरान खान साहब को कि आपकी हुकूमत फकत 2 माह की मेहमान है और आप एक स्टेट ऑफ डिनायल में रह रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर हालात और बांग्लादेश का भी तस्करा किया है। जी मेहर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि मेरे मुतल्लिक ये साहब जो मफाद चौधरी हैं बात कर गए हैं, मैं इसलिए बात करना मेरे ऊपर अब लाजिम हो गया है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे भी अभी आपके शो से दावत आई, और मुझे अगर पता होता फवाद चौधरी साहब इस पे तो मैं कभी भी शायद इस शो पे मैं खुद माजरत कर लेता जी, क्योंकि ये जो वो लोग हैं जो आज आइन पे और इलेक्शंस पे लेक्चर देते हैं, खुद आरटीएस डाउन के इलेक्शन वाले वक्त पे सीट पे मुसल्लत हुए थे जेलम से, उस वक्त में जब इनकी जमात टिकटें भी अपनी खुद नहीं बांटती थी। उसके बाद तेरा बाप भी देगा आजादी के नारे लगाने वाले, आपने देखा किस तरह इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर पुलिस से भागते हुए, गिरते, मरते, लड़ते, पता नहीं पलटियां मारते हुए निकले थे, सांस इनका फूला हुआ था। तो आज ये सियासी मर्सनरी हैं जो हर देग में आलूओं की तरह पक चुके हैं, आज फिर से सियासी नौकरी की तलाश में अपनी जमात छोड़ी, अपनी जमात से निकले गए, आज वापस उस नौकरी की तलाश में, और आप जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज करके ये सियासी रेलेवेंस गेन करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ऐसे सियासी मर्सनरी से हमारी सियासत को निजात दिलाए जी। देखिए, जहां तक बात है आपके आज आर्मी चीफ के बयान की, देखिए इमरान खान साहब की ख्वाहिशों पे तो कोई कदगन नहीं है ना जी, ख्वाहिशें वो करें, एतमाद वो करें, उनका क्या है। एक दिन कहेंगे न्यूट्रल तो जानवर होता है, अगले दिन कह देते हैं कि नहीं अब आप न्यूट्रल हो जाएं, तीसरे दिन कहते हैं मुज़ाकरात के लिए कोई आप नुमाइंदा फौज मुकर्रर कर ले। तो खान साहब तो अब पांव पे आ गए, कभी गले पड़ जाते हैं, गला पकड़ लेते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी पांव पड़ जाते हैं। तो देखिए, बात यह है कि वो अपना एतमाद भी अपने पास रखें, जराइम का जवाब दे दें। 190 मिलियन पाउंड का भी केस है, 9 मई के ऊपर वो खुद एक दफा एतराफ कर चुके हैं कि कॉल उन्होंने ही दी थी। तो मान लें कि 9 मई के दिन उन्होंने, उनकी जमात ने, उनके लोगों ने वाज़े आपके सामने कैमरे पे लोग मौजूद हैं, वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं, उस वक्त की थी, अब फिर कर रही हैं कि इन लोगों ने जराइम किए थे। मान लें कि 2018 में आरटीएस डाउन होके ही ये मुसल्लत हुए थे और आगे इनको किस तरह चलाया गया था। मान लें कि जिस शख्स को उन्होंने कहा था कि 2022 में आज आखिरी सवाल, वजीर आजम का ये कहना कि उन्होंने 40 साल करियर में इतना एक सेम पेज नहीं देखा। माजी में वो उस पेज के ऊपर भी दुखी रहते थे जिस पेज के ऊपर इमरान खान और तब के इदारे खड़े हुए थे, मगर आज उस बढ़ के और तगड़े और मजबूत पेज का वो दावा कर रहे हैं। सर नहीं, मैं साहब बात यह है कि आज यकीनन जिन मुआशी बहरानों से मुल्क गुजरा है, जिस तरह की इंस्टेबिलिटी पीटीआई और इमरान खान जैसे जमातों और लोगों ने करने की कोशिश की है, उस सबके सामने रियासत को एक दीवार बन के खड़ा होना है और मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना है। और उसके हवाले से एक जो मिलिट्री प्रेजेंस है आपकी, एक मिलिट्री आपकी एक बैकबोन है फ्रॉम ए सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, उस हवाले से बिल्कुल से जो हमारी गवर्नमेंट है उसके अंदर वो अपना किरदार भी अदा कर रही है, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से, चाहे वो SIFT के हवाले से। ये गिला पिछली हुकूमत से क्यों था जब वो भी यही रीजंस बताते हुए सेम पेज के ऊपर फखर करती थी? आप भी उन्हीं वजूहात के ऊपर फखर कर रहे हैं, मगर गिला उनसे था। नहीं, वो तो बात ही कुछ और थी ना जी। वो तो टिकट इनके लिए किसी ने बांटे, उसके बाद इनकी जमात किसी और ने चलाई, इनकी हुकूमत किसी और ने चलाई। फिर जिन साहब को ये कहते थे कि बहुत बड़े डेमोक्रेट हैं, इमरान खान साहब कहते थे, उन्हीं साहब को बाद में कहते थे कि उन्होंने मेरी हुकूमत कराई, मगर फिर से उन्हीं साहब के साथ चंद माह बाद अपनी हुकूमत गिरने के बाद बैठे हुए थे आरिफ अलवी साहब की ब्रोकर्ड मीटिंग में, और आरिफ अलवी साहब की उस ब्रोकर्ड मीटिंग में उन्हीं साहब के कहने पे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियां तहलील की। देखिए, बैसाखियों में बहुत शुक्रिया। बिलाल कियानी भी हमारे साथ मौजूद है। शॉर्ट ब्रेक पे, बी राइट बैक।
17 साल बाद बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में हल्फ उठा लिया है। सदर मोहम्मद शबाबुद्दीन ने 15 रुकनी अबूरी काबीना से हल्फ लिया। बुध की सपहर आर्मी हेडक्वार्टर्स में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान फौज के सरबराह ने यह बताया कि काबीना इब्तदाई तौर पर 15 अरकान पर मुश्तमिल होगी। खबरस्तान एजेंसी एफबी के मुताबिक बांग्लादेश वापसी से एक दिन कबल मोहम्मद यूसुफ ने अपने बयान में कहा कि मैं निहायत दिलसोजी से हर एक से कहता हूं कि पुरसकून रहिए, हर किस्म के तशद्दुद से दूर रहिए, सब्र के साथ मुल्क की तामीर के लिए तैयार हो जाइए। अगर हमने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लिया तो हर शह तबाह हो जाएगी। अभी तक टोटल टैली 300 के करीब बताई जा रही है, लेकिन एक बार फिर जिंदगी और हुकूमत और रियासत के मामलात वापस पटरी पे आते दिखाई दे रहे हैं बांग्लादेश में। बैक होम टुवर्ड्स पाकिस्तान मुल्क में बढ़ती बिजली कीमतों और जालिमाना कैपेसिटी पेमेंट्स अदायगियों के बाद अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन और जमात इस्लामी के एहतजाजी धरने के बाद हुकूमत ने 15 आईपीपी कंपनियों के साथ मुआहिदों पर नजरसानी का फैसला करते हुए उनसे मुआहिदे खत्म करने का फैसला कर लिया है। वजीर तवानाई अवैस लगारी की सरबराही में कायम टास्क फोर्स ने फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देते हुए यह फैसला किया है कि 90 की दहाई में कायम 6 आईपीपी कंपनियों के साथ मुआहिदे फौरी, जबकि बाकी 9 से मुआहिदे मरहलावार बुनियादों पर खत्म किए जाएंगे। गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड, कोहिनूर एनर्जी, लिबर्टी पावर प्रोजेक्ट, तपाल एनर्जी लिमिटेड, अटक जनरेशन और कैपको के साथ मुआहिदा खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। मज़कूरा आईपीपी कंपनियों के साथ मुआहिदों में तौसीन नहीं होगी, जबकि लाल पीर पाक जनरेशन, फौजी, कबीरवाला पावर, हबीबुल्ला कोस्टल, जापान पावर जनरेशन, सबा पावर, हपको, सर्दन इलेक्ट्रिक पावर, रोश पावर के साथ भी मुआहिदे 3 से 5 साल में मरहलावार इन स्टेजेस खत्म होंगे। 1994 की पॉलिसी के तहत लगाए गए पावर प्लांट्स को रवां साल की गई कैपेसिटी पेमेंट्स की तफसील आपके सामने रखते हैं। कोट अद्दू पावर प्लांट की मार्च में 27 करोड़, फौजी कबीरवाला को 3 माह में 56 करोड़, कोहिनूर एनर्जी को जनवरी से मार्च के दौरान 60 करोड़ अदा किए गए। पाक चीन पावर को 2 अरब 19 करोड़, जबकि लाल पीर पावर को 2 अरब 20 करोड़। जनवरी से मार्च के दौरान रोश पावर को, कि जिसका एक यूनिट 745 रुपए में पड़ता है, 1 अरब 82 करोड़। सबा पावर को जनवरी से मार्च के दौरान 81 करोड़ अदा कर दिए गए। लिबर्टी पावर प्रोजेक्ट को जनवरी से मार्च के दौरान 1 अरब 40 लाख अदा किए गए। प्लांट्स को बंद करने का यह फैसला इस वजह से भी अहम है कि 3 दिन कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोहम्मद अली को ही मुशीर बराए तवानाई तैनात कर दिया और आज ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ये कह रहे थे कि गरीब को महंगाई और महंगी बिजली से फौरी आजाद नहीं करा सकते। गरीब आदमी, आम आदमी महंगाई में पिछले कई साल से पिस गया है। 200 से लेके 500 यूनिट तक भी जो घरेलू सार्फिन हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ है। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस मामले में कि मजीद गरीब आदमी को बिजली की कीमत या महंगाई से, उसके बोझ से मुकम्मल तौर पर तो शायद अभी फिलफौर आजाद न किया जा सके, लेकिन उसमें मजीद कमी लाने के लिए पूरी दिन रात काविशें हो रही हैं। शायद जिस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ ये तकरीर कर रहे थे, बिजली की फी यूनिट कीमत में 2 रुपए 56 पैसे इजाफा किया जा रहा था। यही नहीं, आज ही गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का यह कहना है कि रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान को 26 अरब 20 करोड़ डॉलर अदा करने हैं। यकीनन ये पैसे कर्ज से लिए जाएंगे और वो कर्ज अवाम से टैक्सेस की मद में वसूल किया जाएगा। मगर अब बज़ाहिर हुकूमत ने आईपीपी सेक्टर को दुरुस्त करने का फैसला जरूर कर लिया है। यही वजह है कि मोहम्मद अली को मुशीर बुराए तवानाई सेक्टर तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद अली ने मार्च 2020 में रिपोर्ट ऑन द पावर सेक्टर के उन्वान से 288 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मुफस्सिल रिपोर्ट पेश की थी। उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान को पेश की थी, जिसमें पावर सेक्टर के मसाइल को उजागर करते हुए हुकूमत को आईपीपी मुआहिदों के हवाले से तजावीज भी दी गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 13 सालों में कौमी खजाने को 4,802 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया है। 9 रुकनी तहकीकाती टीम ने आईपीपीज के नाजायज मुनाफाखोरी के सबूत भी पेश करते हुए यह बताया था कि वजारत बिजली और नेपरा ने आईपीपीज की संगीन कोताहियों का कोई नोटिस ही नहीं लिया। रिपोर्ट में मजीद ये बताया गया था कि आईपीपीज ने ज्यादा बिजली पैदावारी टैरिफ हासिल करने के लिए नेपरा को गलत डिटेल्स और मालूमात फराहम की। रिपोर्ट में कहा गया था कि 1994 की पावर पॉलिसी के मुताबिक 17 में से 16 आईपीपीज यानी कि किराए की बिजली घरों ने 50 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की और 415 अरब रुपए से ज्यादा का मुनाफा हासिल कर लिया, जो कि सरमायाकारी के मुनासबत से 18 गुना रहा। 6 कंपनियों ने इक्विटी पर औसत
60 से 79% रिटर्न हासिल किया, जबकि 4 कंपनियों ने 40% के करीब इक्विटी पर रिटर्न हासिल किया। इस वक्त 1994 पॉलिसी के तहत कायम बिजली पैदा करने वाली निजी कंपनियों को देखा जाए तो उन्हें कुल 86 यानी कि 86 बिलियन रुपए सालाना अदायगी की जाती है। 1994 की पॉलिसी के तहत कायम 54 बिजली पैदा करने वाली निजी कंपनियां सिर्फ 3,451 मेगावाट बिजली पैदा कर रही हैं। आईपीपीज को की जाने वाली कुल अदायगियों को अगर देख लिया जाए तो वो कुल बजट का तकरीबन 20% बनता है। नाजरीन, 2023 के अदादोशुमार के मुताबिक 2013 से 23 के दौरान आईपीपीज को 6,034 अरब रुपए की अदायगियां की गई, जबकि इसी अरसे के दौरान कैपेसिटी पेमेंट्स की अदायगियों में 1136 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मोहम्मद अली रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि 2002 पावर पॉलिसी वाले आईपीपीज ने फ्यूल की मद में 210 अरब रुपए की इजाफी वसूली हासिल की। रिपोर्ट के मुताबिक तरीकाकार को दुरुस्त न किया गया तो आइंदा ये कंपनियां 1023 अरब रुपए का नाजायज फायदा उठाएंगी। रिपोर्ट में सिफारिशात के साथ साथ आईपीपीज की ब्लैकमेलिंग और लंदन की सालिसी अदालत में जाने की धमकी की सूरत में उन्हें रोकने का एक मुस्तनद तरीकाकार भी बताया गया था। नाज़रीन, गुज़िश्ता माह जारी की गई नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक आईपीपीज की औसतन 47.9% बिजली इस्तेमाल की जा रही है, मगर अदायगियां 100% हो रही हैं और रुपए की गिरती कदर के बायस कैपेसिटी पेमेंट्स का हुजम भी बढ़ रहा है। 2013 में कैपेसिटी पेमेंट्स की रकम 185 अरब रुपए थी, जो 2024 में 210 अरब रुपए सालाना तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट 2015 के बाद कायम होने वाले कोयले से चलने वाली आईपीपीज को की जा रही हैं और सबसे महंगी बिजली इन्हीं इंपोर्टेड कोयले से बन रही है, जो 60 रुपए फी यूनिट तक पैदा हो रही है। अगर कैपेसिटी पेमेंट्स के ब्रेकडाउन को भी देख लिया जाए तो कोयले से चलने वाले बिजली घरों की वाजिबुल अदा रकम 692 अरब, विंड से चलने वाली आईपीपीज की वाजिबुल अदा रकम 175 अरब, आरपीएलएनजी से चलने वाले आईपीपीज की वाजिबुल अदा रकम 185 अरब रुपए, जबकि सोलर और बगास से चलने वाले आईपीपीज की वाजिबुल अदा रकम 112 अरब और न्यूक्लियर आईपीपीज को वाजिबुल अदा रकम 443 अरब रुपए बनती है। इट इज जस्ट फैंटास्टिक। आईपीपीज की पैदावारी सलाहियत कुछ यूं है। नेपरा दस्तावेजात जो मंजर आम पर आई हैं, इनके मुताबिक माली साल 2022 और 23 के दौरान 1200 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत रखने वाले हब पावर प्लांट से सिर्फ 2.17% बिजली ही पैदा हो रही है। 421 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत रखने वाले रोश पावर से सिर्फ 5.7%, 1102 मेगावाट सलाहियत के कैपको पावर प्लांट से 17.5% बिजली पैदा हो रही है। 1273 मेगावाट वाले आईपीपी से 27.7% पैदावार ही हासिल की जा सक रही है। अगर तमाम आईपीपीज की कुल औसत पैदावारी, प्रोडक्शन कैपेसिटी और सलाहियत को देख लिया जाए तो वो 36% बनती है, मगर इसके बावजूद अवाम से कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 18 रुपए फी यूनिट तक चार्ज किया जाता है। आईपीपीज की कैपेसिटी पेमेंट की इस बहती गंगा में सूरत हाल कुछ यूं है कि हर कोई एक्शन लेने से इंकारी रहा है और आलम यह है कि सेक्रेटरी पावर ने 2 दिन कबल ही सेनेट कायमा कमेटी इजलास के दौरान इंकशाफ किया कि 1845 मेगावाट के आईपीपीज जो सिर्फ 85 घंटे चलते हैं, उन्हें सालाना 49 अरब रुपए अदा किए जाते हैं। आईपीपी सेक्टर में खराबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पावर सेक्रेटरी दौरान इजलास ये कहते पाए गए कि प्लांट बंद करके भी इस प्लांट को कैपेसिटी पेमेंट मिलनी तो है ही, क्योंकि हम इस प्लांट को चलाना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये प्लांट्स हमारे मेरिट ऑर्डर में पूरा नहीं उतरते, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट जरूर होगी। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। 24 रोजा रिमांड मुकम्मल करने के बाद 11 रोज की मजीद तोसी। तोशाखाना से मुतल्लिक बनने वाला नया मुकदमा आज बैक वक्त 2 मुख्तलिफ अदालतों में सुना गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलजिम के शामिल तफ्तीश न होने को नाकाबिल कबूल करार दिया और अडियाला जेल में होने वाली नए तोशाखाना रेफरेंस की समात में इमरान खान और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 11 रोज की तोसी कर दी गई है। इस रेफरेंस की तफ्तीश में पहले ही इमरान खान और बुशरा बीबी 24 रोजा रिमांड मुकम्मल कर चुके हैं। तोशाखाना से मुतल्लिक नए केस में इमरान खान और उनकी एहलिया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी खिलाफ कानून करार देने की दरख्वास्त पर समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समात जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि नैब के जवाब के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि जो मर्जी हो जाए, मैं शामिल तफ्तीश नहीं हूंगा। ये नाकाबिले कबूल है कि मुलजिम कहे कि मैं तफ्तीश में ताउन नहीं करूंगा। वकील सलमान सफदर ने कहा कि जिस्मानी रिमांड का मामला तो बाद में आएगा, पहले नैब का कॉन्डक्ट देख लीजिए। इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत केस में बरियत पर तोशाखाना केस में जमानत की दरख्वास्त दायर की गई। ट्रायल जज ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया, लेकिन
عبوری ضمانت نہیں دی گئی. ٹرائل کورٹ کے جج نے غیر قانونی طور پر عبوری ضمانت نہیں دی. ٹرائل کورٹ کے نوٹس کے باوجود نیب نے نئے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری ڈال دی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے وکیل سلمان صفدر نے عدالت کو یہ بتایا کہ عمران خان کے خلاف یہ ایک ہی وقوع کا چوتھا مقدمہ ہے. 2 رکنی بینچ نے کیس کی فائل یہ کہتے ہوئے چیف جسٹس عامر فاروق کو بھجوا دی ہے کہ چیف جسٹس درخواستوں کو یکجا کر کے جلد دستیاب بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کر دیں. دوسری جانب نئے توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کی. عمران خان اور بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا گیا. نیب کی جانب سے عدالت کو یہ آگاہ کیا گیا کہ ملزمان نے گزشتہ 10 روزہ ریمانڈ میں تفتیشی ٹیم سے صرف 2 مرتبہ تعاون کیا ہے. ملزمان کا 14 روزہ مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے تاکہ تفتیش مکمل کی جا سکے. عدالت نے دلائل سننے کے بعد ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 11 روز کی توسیع منظور کرتے ہوئے ملزمان کو 19 اگست کو پیش کرنے کا حکم دے دیا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے اعلان کیا ہے کہ ہم توشہ خانہ کے تمام تحائف عوام کے سامنے رکھ چکے ہیں. اب ہم توشہ خانہ کا مقدمہ عدالت لے کر جائیں گے اور مریم نواز اور آصف علی زرداری سے توشہ خانہ کی ان گاڑیوں کا حساب لیں گے کہ جن میں وہ پھرتے ہیں. نواز شریف کا جو 12 سال پرانا انلیگل گاڑیاں جو انہوں نے لی تھی توشے خانے سے وہ انلیگل ہے. گاڑیاں آپ لے نہیں سکتے. 12 سال سے کوئی سن ہی نہیں رہا اور اس وقت ان کو ایک ایک تحفہ لا کے سنا رہے ہیں. پاکستان میں جتنے لوگوں نے تحفے لیے پہلے بتائیں کہ توشے خانے کے باقی تحفے گئے کیا ہیں. جب ایک ایمانداری سے عمران خان نے ڈکلیئر کر دیے ان کے پیچھے پڑ گئے. اب یہ جان کے جو تماشا بنا رہے ہیں یہ ان کے گلے پڑے گا. آپ کو میں کلیئرلی بتا دوں کہ کل ہم ہی لوگ کھڑے ہو کے ان سے پوچھیں گے ذرا اب آپ اپنے سارے جو تحفے تھے اس کا حساب دیں, خاص طور پہ وہ گاڑیوں کا جس میں مریم نواز پھرتی ہے. زرداری کے پاس جو گاڑیاں آئی ہیں جو انلیگل ہیں تو ان کا کیس ہم اب کرنے جا رہے ہیں. توشہ خانہ کیس سے متعلق بننے والے پہلے مقدمے میں احتساب عدالت نے 21 جنوری کو عمران خان اور ان کی اہلیہ کو 14 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی, جبکہ عمران خان کو 10 سال کے لیے کسی سرکاری عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا تھا. جبکہ 1 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور اہلیہ بشرا بی بی کی سزا معطل کرتے ہوئے رہائی کا حکم دے دیا ہے. عمران خان کہہ چکے ہیں کہ وہ تمام قانونی مقدمات میں سرخرو ہو رہے ہیں. پھر ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مگر جماعت کے لیے سیاسی اور قانونی وہ امتحان ابھی باقی ہیں جو پہلے سے کہیں زیادہ کٹھن ہیں. مگر آج ایک مثبت خبر کی طرف بڑھتے ہوئے آپ سے اجازت لیں گے اور آپ سے یہ اپیل کریں گے کہ دعا کی جائے ایک قومی ہیرو کے لیے, کیونکہ پاکستان کو 32 برس بعد میڈل جیتنے کی امید ہے. پیرس اولمپکس میں آج کا دن پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے. پیرس اولمپکس جیولن تھرو کے فائنل کے لیے پاکستان کے ارشد ندیم آج میدان میں اتریں گے اور اولمپکس میں جیولن تھرو کا مقابلہ آج رات پاکستانی وقت کے مطابق 11:25 پر ہوگا. 32 سال پہلے 8 اگست 1992 میں پاکستان نے آخری مرتبہ اولمپکس میڈل حاصل کیا تھا, جب پاکستان کی ہاکی ٹیم نے بارسلونا اولمپکس میں نیدرلینڈز کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی تھی اور کانسی کا تمغہ جیت لیا تھا. یہ پاکستان کا اب تک کا آخری اولمپک میڈل ہے. لیکن آج ایک مرتبہ پھر 8 اگست ہے اور پاکستان کی نظریں جیولن تھرو پھینکنے والے ارشد ندیم پر فکسیٹڈ ہیں. اس سے قبل پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس 2024 کے مینز جیولن تھرو مقابلے میں فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا تھا, جبکہ ارشد ندیم کے ساتھ انڈیا کے نیرج چوپڑا نے بھی مینز جیولن تھرو کے لیے اس فائنل کی رسائی حاصل کر دی تھی. اب چوپڑا اور ندیم جیولن تھرو مقابلے کے گروپ بی میں شامل تھے اور دونوں ایتھلیٹس نے پہلی تھرو میں ہی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا تھا. ارشد ندیم کا تعلق صوبہ پنجاب کے علاقے میاں چنو سے ہے. ناظرین, 27 سالہ ارشد ندیم ماضی میں پاکستان کے لیے کامن ویلتھ گیمز میں سونے اور عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیت چکے ہیں. دنیا بھر میں ان کا نام روشن ہو چکا ہے اور دوسری سب سے لمبی جیولن تھرو کرنے کا ریکارڈ بھی ارشد ندیم کے پاس ہی ہے, جبکہ ارشد ندیم 1962 کے بعد کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے لیے سونے کا تمغہ جیتنے والے پہلے کھلاڑی بنے. ارشد ندیم کی والدہ کا آج پیغام ہے ہم سب پاکستانیوں کے لیے. وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستانی قوم میرے بیٹے کی لیے دعا کرے. وہ اپیل کر رہی ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ مایوس نہیں ہوگی ان کے بیٹے سے, کیونکہ وہ اچھا کھیلے گا اور پھر پاکستان کے لیے میڈل بھی جیتے گا اور پاکستان کا نام روشن بھی کرے گا. والدہ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوں, اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کامیاب کرے. ماں جی, آپ کے لیے ہماری طرف سے ایک پیغام ہے. عالمی ریٹنگ میں 5ویں نمبر پر براجمان آپ کا بیٹا, آپ کا صاحبزادہ ارشد, پوری قوم کی دعائیں اس کے ساتھ آج رات موجود ہیں اور ارشد, قوم تمہاری کامیابی کی منتظر ہے. ڈو واچ دی اولمپکس and support Team Pakistan. Good night, Allah Hafiz.